জয় শ্রী রাধে কৃষ্ণ। নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলে আরও একটি নতুন মন্ত্রের পৌরাণিক ভিত্তিক তাৎপর্যতে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করছি আপনারা সবাই মূলত ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, সংকট হরণকারী শ্রী রামচন্দ্রের পরম ভক্ত তথা বায়ুপুত্র শ্রী বজরং বলি, যিনি সংকট নাশক হিসেবে পরিচিত, যুগ যুগান্তর ধরে সমস্ত সংকট এবং সমস্ত বাধা বিপত্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সংকট নাশক হনুমানজির বিশেষ পূজা এবং আরাধনা করা হয়। এমত মানা হয় যে ভক্ত প্রত্যেক মঙ্গলবারের তিথিতে হনুমানজির বিশেষ কিছু মন্ত্রজপ ভক্তি এবং শুদ্ধ মনে যদি শ্রবণ করে, তাহলে তার জীবনে ব্যথিত সমস্ত দুর্ভিক্ষ সমস্যা কিন্তু নিবারণ হয় সংকট হরণকারী বাবা হনুমানজির কৃপায়। বন্ধুরা, আজকের এই মঙ্গলবারের তিথিতে আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের জীবনের সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, অর্থ কষ্ট, দারিদ্রতা, এমনকি মানসিক চাপ এবং নেগেটিভিটি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি এবং উর্বরতা এবং শান্তির ছাপ প্রাপ্তির জন্য আজকের এই মঙ্গলবারের তিথিতে আসুন একসঙ্গে আমরা সৎসঙ্গে একত্রিত হই এবং শরণাপন্ন হই শ্রী শ্রী অঞ্জনী পুত্র শ্রী মহাবলী বজরং বলি হনুমানজির চরণাশ্রলে। তো বন্ধুরা, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। কমেন্টে অবশ্যই লিখে যাবেন জয় সংকট নাশক বাবা হনুমানজির জয়, অবশ্যই লিখে যাবেন। ভক্তি ভরে লিখে যান, শ্রদ্ধা সহকারে লিখে যান। মনের কামনা বাসনাগুলি নির্বিশেষে পূর্ণ হবে। ভিডিওটি আপন বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করে একটি লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না। তো আসুন আজকের এই পবিত্র পর্ব আমরা শুরু করি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে বায়ুপুত্রায় ধীমহি তন্নো হনুমান প্রচোদয়াৎ। 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 ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে
वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे 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 वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ
ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। 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 ॐ आञ्जनेयाय विद्महे
वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्।
ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे
वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्।